السلام عليكم. كنتابعوا السلسلة ديالنا ديال لو تكست ارغيومونطاتيف. الفيديو ديال اليوم حول كتابة العرض rédiger le développement d'un texte argumentatif partie 4. بالنسبة لو développement غادي نشوفوا دو بلان، غنشوفوا لو بلان سامبل وغنشوفوا لو بلان كومبوزي. فوقاش كنستعملوا لو بلان سامبل؟ لو بلان سامبل كنستعملوه باش كندافعوا على واحد الفكرة اولا العكس كنبينوا ان واحد الفكرة خطأ، بينما في لو بلان كومبوزي كنكونوا كنناقشوا جوج افكار اولا جوج وجهات نظر مختلفه. كنعطي لي زارغومون اولا الدلائل الاول وكنعطي لي زارغومون والدلائل الثاني. On commence par le plan simple du développement d'un texte argumentatif. كيفاش كنبداو هاد لو بلان سامبل؟ كنبداوه بواحد لو بوين دو فيو بيرسونيل، واحد وجهة نظر شخصيه. اذا هاد لو بوين دو فيو بيرسونيل اخترت لكم واحد مجموعه ديال التعابير، واحد لي زيكسبرسيون اللي نقدروا نبداو بهم. مثلا بيرسونيلمون جو بونس كو، شخصيا اظن ان ولا افكر ان. اون سو كي مي كونسيرن، فيما يتعلق بي. ا مون افي، في رايي. جو كروا، اظن. دابخي موا، حسب رايي. جو بارطاج ليدي ديزون كو، أشاطر أو لا أقاسم الفكرة اللي كتقول كذا. Je ne partage pas l'idée disons، لا أوافق. J'approuve totalement la thèse affirmant، أوافق كليا على الأطروحة أو على الرأي اللي كيقول. Je n'approuve pas، لا أوافق. Je suis tout à fait d'accord، je ne suis pas d'accord avec. مور هاد l'expression كنكتبو لا thèse أو لا l'opinion. من بعد ما اخترتو ليكسبرسيون وكتبتو لوبينيون كتكملو. انا اخترت مثلا ليكسبرسيون اون سو كي مي كونسيرن، فيما يتعلق بي، وكنكتب لوبينيون ديالي، الراي ديالي. car il suffit de réfléchir un peu de temps، يكفي ان نفكر بعض الوقت. pour se rendre compte، باش ننتبهوا او ناخذوا بعين الاعتبار que cette idée، ان هذه الفكره اي كنختاروا وحده عاود entièrement، totalement، complètement، absolument، juste، صحيحة، exact، logique. يعني إذا كانت صحيحة نقولوا juste، نقولوا exact، نقولوا logique. juste هي صحيحة، exact مضبوطة، logique منطقية. إذا كانت هذه الفكرة خاطئة غادي نقولوا injuste، نقولوا fausse، نقولوا absurde، نقولوا illogique. ممكن نعبروا على لو بوين دو فيو بيرسونيل بطريقه اخرى. مثلا نختاروا مثلا ليكسبرسيون جابروف ليدي كو، كنوافق الفكره ان، كنكتب لوبينيون ديالي وكنتبعها بهذه الجمله عاود. car il suffit de réfléchir un peu، يكفي ان نفكر قليلا. pour s'assurer، pour s'apercevoir، باش ناكدوا او نلاحظوا que cette idée، ان هذه الفكره نفس الشيء entièrement، totalement، complètement، absolument، juste، exact، logique. او لا اذا كانت خطا injuste، fausse، absurde، illogique. كنبداو التحليل للموضوع ديالنا. كنستعملوا les expressions في الاول. d'abord، premièrement، en premier lieu، il faut d'abord rappeler que، en effet. كنكتبوا l'argument ديالنا، الدليل، وكنعطي واحد المثال. ولكن باش ندخل هذا المثال هذا خصنا ضروري نستعمل واحد التعبير من التعابير التالية. par exemple، à titre d'exemple، ainsi، comme le prouve l'exemple de، tel est le cas de، وعاد كنكتب موراه المثال. كنمروا للفكرة الثانية، كنكتب deuxièmement، en deuxième lieu، en second lieu، ensuite، en outre، de plus. كنختار واحدة فيهم اللي عجبتني وكنكتب موراها l'argument de، الدليل رقم 2. كنكتب واحد l'expression بحال اللي شفنا في المثال الأول، par exemple، en titre، etc. وعاد كنكتب موراه l'exemple. كنمروا للفكرة الثالثة، troisièmement، de plus، par ailleurs، sans oublier، en troisième lieu، etc. كاين بزاف ديال لي زيكسبرسيون بحال هكذا وكنكتبوا موراه l'argument. واحدة من les expressions pour introduire l'exemple، par exemple، à titre d'exemple، ainsi، وكنكتب موراه l'exemple.
كنمروا الفكرة الموالية واللي من بعد منا الى اخره حتى تنسالي الافكار ديالي كاملين مع احترام لا كونسيني، مع احترام السؤال. اذا قالك مثلا 20 ليني او 20 سطر او لا، خصك تحترمو. كندوزو الفكرة الاخيرة فينالمون اون ديرني ليو اونفان بلوس انكور، عاود كنكتب نفس لارغومون ومن بعد ليكزامبل. نشوفو واحد ليكزامبل. La télévision est omniprésente. Elle représente une fenêtre sur le monde, un moyen de divertissement et d'apprentissage. Qu'en pensez-vous? إذا التلفازة حاضرة في كل مكان، كتمثل واحد النافذة حول العالم، واحد الوسيلة ديال التسلية وديال التعلم. ما رأيكم؟ بحال اللي شفنا سابقا غادي نبداو لو ديفلوبمون العرض، غنبداوها بواحد لو بوين دو فيو بيرسونيل، غنستعملو ليكسبرسيون ا مون افي. نقدمو الرأي ديالنا في جملة بسيطة. À mon avis, les avantages de la télévision sont nombreux. في رأيي فوائد أو المزايا ديال التلفاز عديدة. كنكملو بالجملة car il suffit seulement de réfléchir un peu de temps pour s'apercevoir que cette idée est totalement juste. كنبداو التحليل ديالنا بالإكسبرسيون d'abord في البداية. كنعطيو l'argument 1. La télé nous évite le détour par le cinéma. كنقدم l'exemple ديالي بالإكسبرسيون ainsi. كنقدم المثال ainsi on n'a pas besoin de se déplacer pour voir un nouveau film qu'on peut voir chez nous. ماشي بالضرورة نتنقلوا باش نشوفوا واحد فيلم جديد بحيث نقدروا نشوفوه في المنازل ديالنا. نمر إلى الفكرة الثانية، كنقدموها ب ensuite. كنعطيو l'argument numéro 2. Le petit écran nous offre un divertissement, un repos et une détente après une longue journée au travail. الشاشة الصغيرة تقدم لنا التسلية، الراحة بعد يوم طويل من العمل. كنقدمو المثال Le téléspectateur fournit moins d'efforts en regardant une série qu'à lire un roman par exemple. استعملنا par exemple. إذا المشاهد يبذل مجهودا أقل مشاهدة واحد المسلسل أو واحد السلسلة من قراءة واحد القصة مثلا. الفكرة الأخيرة ou l'argument الأخير enfin. La télévision nous informe sur ce qui se passe dans le monde et nous fait découvrir les autres pays et de différentes cultures. التلفزة كتعطينا معلومات حول ما يحدث في العالم، وكنكتشفوا دول وبلدان أخرى وثقافات مختلفة. نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. في الفيديو المقبل غادي نشوفوا لو بلان كومبوزي. شفنا دابا البلان سامبل، عطيتكم مثال. الفيديو ان شاء الله المقبل غادي نشوفوا لو بلان كومبوزي، وماشي صعيب بزاف حتى هو، ونتمنى نوصل لكم المعلومة.